Subscribe now and press the bell icon. पहला गेंद आकाश का स्वागत करते हुए आकाश कहीं ना कहीं ऑन द राइज खेलने का प्रयास था। स्ट्राइक पर रोनी यहाँ पे खुद का टेक के खेला है और यहाँ से कहते हुए जनाब लेट कहीं ना कहीं शुरुआत करते हैं, लेकिन घुटना टेक और तमाशा देख तो चौका मिलेगा। তার পরবর্তী বল 4টি রান। এক্ষেত্রে কিন্তু আরো একটি বার ব্যাক টু ব্যাক 2 বল থেকে 2টি বাউন্ডারি। ব্যাক কিন্তু এসছে বল থেকে ডট বল, তারপর ব্যাক টু ব্যাক 2টি বল বাউন্ডারি। এর পরবর্তী বল নিয়ে আকাশ। আকাশ শর্ট অফ লেন্থের বল একটু দূরে রাখলেন ব্যাটারের থেকে, কোথাও আগে থেকে বুঝে উঠতে পারেননি। আরো একটি ডট বল। খেলবার প্রচেষ্টা একদম ইয়র্ক লেন্থে রেখেছিলেন বলটাকে, বুঝে উঠতে পারেননি। 1 সেকেন্ড ডট বল। এখন অব্দি চমৎকার একটা ওভার গিফট দিয়েছেন আকাশ। সাইডে কোথাও না কোথাও রক বদল। এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাটের সামনে পেয়েছিলেন, রিভার্সের সাথে বাউন্ডারি ক্যাচ করবেন। আরো একটি বার 4টি রান আসবে। ये पहला गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ का गेंद दूर रखने का प्रयास, यहां से सिंगल आएगा। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगता हुआ, यानी कि गेंद और बल्ले के बीच में ठीक ठाक संबंध नहीं बना। यहाँ पे घुमा के खेलने का प्रयास, मिस टाइम, वापसी घर पे और कहीं ना कहीं पहला विकेट गिरता हुआ। रोनी आउट होकर पवेलियन। यहाँ पे खेलने का प्रयास, राजा चालाकी से गेंदबाजी करते हुए इस गेंदबाज के पास। यहाँ पे एक और बार कट करते हुए उंगलियों का इस्तेमाल, कलाइयों का इस्तेमाल, तो एक और डॉट आएगा। यानी कि क्या चल रहा है दिमाग में। इस बार खेलने का प्रयास, पैडल स्वीप दूर रख रहे हैं और इसी के साथ नो बॉल का निर्णय अंपायर द्वारा। एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। एक और बार वाइट बॉल, अतिरिक्त एक और रन। अंपायर पिंटू था, दिखाते हुए वाइट बॉल का निर्णय। यहाँ पे एक बहुत दूर से खेला है, उसी के साथ सिंगल मिलेगा। नॉट आउट का निर्णय, तो सिंगल जोड़ेंगे, कहीं ना कहीं स्कोर बोर्ड में एक और रन जोड़ेंगे। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 15, 1 विकेट के नुकसान पर। মাফ করবেন, দলীয় রান সংখ্যা 16। এবার কিন্তু ঘুরিয়ে মারার প্রচেষ্টা, আরো একটি বার প্যাডেল সুইপ, একে বলে সংযোগটা আসছে না। এর সাথে ওভারটা কমপ্লিট করবেন। 2 ওভার শেষে দলীয় রান মতে শুভ। আস্তে আস্তে শুভকে স্বাগত নিজের স্টাইলে। যাই গিয়ে বলটা কুড়িয়ে নিয়ে আসে, তো বাউন্ডারিটা আসবে। এখানে আরো একটি বার ঘুরিয়ে মারার প্রচেষ্টা, ফার্স্ট স্লিপ অঞ্চলে সৌরভ রয়েছেন। ডট বলটা আসবে। আবারও ঘুরিয়ে মারার প্রচেষ্টা, ব্যাটে বলে সংযোগটা আসেনি। লেগ বাই হিসাবে একটা রান আসবে, স্ট্রাইক থেকে রোটেট করবে। চেঞ্জ করে প্রচেষ্টা, একটু কোথাও কোথাও শর্ট অফ লেন্থে রাখছেন, যতটা কিন্তু দূরে রাখা যায় ব্যাটারের থেকে। সহজে কিন্তু রানটাকে দিচ্ছেন না শুভ, আর কেন প্রশংসাটা করে থাকি। তো আবারও একটি সিঙ্গেল, এবারও কিন্তু নো বলের সিদ্ধান্ত। একটু আশা করলেন নো বল, তো অতিরিক্ত একটি রান আসবে। এবারে ঘুরে মারার প্রচেষ্টা, তাকে বলে সংযোগটা আসেনি। লেগ বাই হিসাবে সিঙ্গেলটা আসবে। আর কোথাও না কোথাও সিঙ্গেল ডাবলের মধ্যে দিয়ে কিন্তু স্কোরবোর্ডটাকে সচল রেখেছেন। রান সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 24। করলেন এরই সাথে ওভারের পরিসমাপ্তি। इसके साथ 30 ओवर कंप्लीट होता हुआ 3 ओवर के बाद 3 का स्कोर। गेंदबाजी पर एक और बार फिर से राजा, पहला गेंद
बिल्कुल दूर रख रहे हैं, लेग कट करते हुए सीधा विकेट कीपर श्रीमंतो के हाथ में। यहाँ पे एक और बार दूर रखने का प्रयास, अंपायर का निर्णय व्हाइट बॉल, अतिरिक्त एक रन स्कोर बोर्ड पे। यहाँ पे एक और बार क्रॉस बल्ला, कहीं ना कहीं रिवर पैडल ये कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो क्रॉस बल्ला गए थे। यहाँ पे प्लेसमेंट करने का प्रयास सीधा फील्डर के हाथ में। इस बार चौका आएगा। जब जब मेरे जोन में मेरे जगह पे आप गेंदबाजी करेंगे तब तक हम बेटा राजू उड़ के नाचो। यहाँ पे एक और बार शॉट ऑफ लेंथ वंस अगेन। तो जनाब तोहफा मिला है, गिफ्ट मिला है। यहाँ पे एक और बार खेलने का प्रयास। लेग बाय के तौर पर एक रन छुड़ेगा। यहाँ पे एक और बार खेलने का प्रयास, एक और डॉट गेंद। तो इसी के साथ ओवर कंप्लीट होता हुआ 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर 35 विकेट के नुकसान पर करते हुए तो सौरभ ने सौंपा है गेंदबाजी। आखिरी 6 गेंद मंडी के हाथ में। तो पहला गेंद कहीं ना कहीं डॉट गेंद के साथ स्वागत करते हुए, शुरुआत डॉट के साथ। यहाँ पे दूसरा गेंद सीधा बल्ला खेलने का प्रयास, चालाकी से गेंदबाजी करते हुए, बल्लेबाज को फॉलो करते हुए फॉलो थ्रू में खेलने का प्रयास था, लेकिन एक और डॉट गेंद। एक और बार खेलने का प्रयास, एक और डॉट गेंद। तो कहीं ना कहीं हर एक डॉट गेंद बिंदी गेंद प्रेशर को बढ़ाएगा। इस बार एकदम लेजर गाइडेड मिसाइल के साथ बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी करते हुए टीम का स्कोर 36। यहाँ पे दूर रखते हुए ऑप्शन के बाहर एक और डॉट गेंद। वंस अगेन कहीं ना कहीं चालाकी से गेंदबाजी करते हुए अंपायर सर लेट डिसीजन देते हैं, लेकिन सही डिसीजन देते हैं। तो वाइट गेंद। यहाँ पे एक और अधिक रन, एक और वाइट गेंद। तेरे की दबाव, टेंशन, प्रेशर सब कुछ बढ़ता हुआ। विश्वजीत यहाँ पे एक और बार घुमा के खेलने का प्रयास, रनआउट का चांस। यस नो विकेट का पवेलियन में वापसी और टारगेट 5 ओवर में। 2000 years later ডানাতি বলার আর এখানে অসাধারণ একটা ব্যাকফুট নান্টু, যেটার জন্য সবাই তাকে চেনে। খুবই ভালো ব্যাকফুট স্কোর এই পিচ অনুযায়ী। আর এখানে বলতে বলতে এক করে একটা উইকেট চলে এলো। দ্বিতীয় বলের জন্য তৈরি। অসাধারণ একটা অফ স্টাম্পের উপর ব্লকের প্রচেষ্টা ছিল এবং ব্যাটসম্যান এখানে বিট খেলো। এরকমই বোলিং করতে হবে ড্রপ করতে হলে। অসাধারণ আরেকটা বল অফ স্টাম্পের উপর দিয়ে। Oh, what a shot! খুবই সুন্দর। আরেকটা ডট। প্রথম ওভারে 8 রান। এখানে খেলা এই মুহূর্তে ব্যাটিং এর দিকে 60% ঝুঁকে আছে, যেহেতু রানটা কম, কিন্তু বোলিং এ অনেক। জিত এন্টারপ্রাইজ বিগত 2 মরশুম তারা বাংলার বুকে জিরো থেকে হিরো হয়ে গেছেন এবং বীরভূমের নামটা স্বর্ণাক্ষরে লিখেছেন। বীরভূমের 3টে নাম, 3টে জিনিস যদি জনপ্রিয় হয়
বীরভূমের তিনটে জনপ্রিয় জিনিস যদি আমরা বলি, প্রথম তারাপীঠ, দ্বিতীয় অনুব্রত মণ্ডল এবং তৃতীয় রামপুরহাট জিরো এন্টারপ্রাইজ। Once again, সৌরভ এবার ড্রাইভ সাসপেক্ট, স্ট্রেট টু দ্য বোলার ড্রাইভ, লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত 5 ওভার থেকে 39। আবারও কভার অঞ্চলের দিকে ফেরার চেষ্টা এই দলের মধ্যমণি। এই দলটা অনেকটা নির্ভর করে সৌরভের ওপর। জিরো এন্টারপ্রাইজকে চরম শিখরে পৌঁছে দিয়েছে বিগত 2 মরশুম সৌরভ এন্টার টিম। এবারে শানিত ব্যাট এবং লং অফ থেকে বল যাবে মাঠের বাইরে 4 রানের জন্য। নতুন ওভার শুরু হবে এবং কমিট করে গেছিলেন ব্যাটারে যাবেন, হোয়াইট বলের সংকেত আসবে, 2 বাউল প্রসারণ ঘটবে ম্যাচ অফিসিয়াল পিন্টু চক্রবর্তী। এবারে আবারও মিড উইকেটের দিকে শরীর থেকে ছুড়ে দিয়েছিলেন। নেক্সট ম্যাচ দুটো টিম প্লেয়ার লিস্ট সাবমিট করবেন অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল। এবারে গতি ছিল এবং গতিটাকে কাজে লাগালেন, বল যাবে ঠিকানা লেখা হয়ে মাঠের বাইরে। 4 ছক্কা হই হই বল গড়াইয়া গেল মহাকাল কাপ সিজন 1 এবং চমৎকার একটা মেলবন্ধন এবং ঠিকানাটা লেখা হয়ে গেছে 4 রানের জন্য। আবার বড় শটে যাওয়ার চেষ্টা, এখান থেকে কোনো রান আসবে না। আপনারা দেখছেন প্রকুট এনার্জি ড্রিঙ্ক প্রেজেন্ট মহাকাল কাপ সিজন 1। প্রথমবার এবং সেটা ধামাকাদার। এখানে একটা ভুলচুক এবং সেটা থেকে রান আসবে। আবারও রিভার্স এবং সেটা যাবে সরাসরি হোয়াইট স্টার্পের অঞ্চল থেকে মাঠের বাইরে এবং তৃতীয় ওভারের খেলা শেষ মূল্যবান রান আসবে এবং সঙ্গে সঙ্গে জয়লাভ করল। মেনি মেনি কনগ্রাচুলেশন ফর টিম রামপুরহাট জিরো এন্টারপ্রাইজ।